वेलकम टू बोलते हाथ। लियो, बुर्ज असद। आप लोगों का मई का महीना कैसा रहेगा और 3 मई के बाद आप लोग अपनी तरजीहात तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नए ताल्लुकात बनाएंगे, कुछ नई दोस्तियां बनाएंगे और आप वैसे भी मई के महीने में बड़े एक्साइटेड रहेंगे, बड़े पुरजोश रहेंगे। वीनस और मरकरी आपकी ज़िंदगी में कुछ अफरा तफरी तो लाएंगे, लेकिन हालात ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। आप लोगों के लिए हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे, पुरसकून रहेंगे। तो मरकरी आपके कामों में कुछ रुकावट ला सकता है, कुछ डिले ला सकते हैं। तो मई के महीने में आप लोगों ने एक एहतियात ये करनी है कि बोल चाल में आपने मोहतात रहना है। जो भी कहना है सोच समझ कर कहना है। जो भी एग्रीमेंट साइन करना है वो आपने सोच समझ कर साइन करना है। वैसे आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, बोल्ड रहेंगे। तो इस कॉन्फिडेंस में आपने किसी के साथ बहसों मुबाहसों में नहीं जाना। तू तकरार हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। 21 मई को सन बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा, तो लियोज़ के लिए ये वक्त काफ़ी आरामदेह रहेगा। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी जोश व खरोश आएगा, आप बड़े एडवेंचरस रहेंगे। 21 मई के बाद आपकी बोलचाल में बेहतरी आएगी, आप लोग अपने कामों में मसरूफ़ रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग प्रोडक्टिव काम करेंगे और 23 मई को सन और जुपिटर आपको खुशकिस्मत बना रहे हैं। ये वक्त आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त होगा, खुशकिस्मती का वक्त होगा। इन दिनों में आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े बाइख्तियार रहेंगे। आप अपने कामों में बड़े अच्छे रहेंगे, बड़े एफिशिएंट रहेंगे, बड़े अच्छे अंदाज में अपने कामों को आगे लेकर बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, अपने कामों में कुछ नयापन लाएंगे, जिद्दत लाएंगे। और मई का नया चांद भी जमनाई में आ रहा है, तो अब आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकातें हो सकती हैं, काफ़ी सोशल रहेंगे। आपकी तवज्जो अपनी सोशल लाइफ पर रहेगी। ये न्यू मून आपकी ज़िंदगी में नयापन लाएगा। अब आप लोगों के लिए अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, रिश्ते मज़बूत होंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, कुर्बतें बढ़ेंगी। इसके साथ साथ आप लोग काफ़ी जज्बाती भी रहेंगे। आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश रहेगी, आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। तो मोहब्बत के मामलात के लिए लियो वालों के लिए ये मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। आपका अपने पार्टनर के साथ, बिलव्ड के साथ ताल्लुक़ बड़ा अच्छा बन जाएगा। आपके रिश्ते में मोहब्बत बढ़ेगी, एतमाद बढ़ेगा। पहले अगर कोई आपके दरमियान झगड़ा चल रहा था, किसी किस्म की टेंशन थी, तो अब वो इख्तलाफात, वो टेंशन्स, गलत फहमियाँ, वो झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। पहले जो आपके रिश्तों में रुकावटें आ रही थीं, अब वो रुकावटें ख़ुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इस वक्त आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। रिश्तों में शकों को शुबहात पैदा ना होने दें। अपनी फैमिली, अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारें, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके जज्बात को समझें। तो इन मामलात में आप लोगों ने मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मोहब्बत का रिश्ता बना रहेगा, ताल्लुक़ मज़बूत रहेगा। अब आप लोगों का अपने वालिद के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा, रिश्ता अच्छा बना रहेगा। आपको अपने वालिद की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलती नज़र आ रही है। घर में एक खुशी का, ताउन का माहौल बना रहेगा, हम आहंगी रहेगी, सब एक दूसरे का साथ देंगे, मोहब्बत भरा माहौल बना रहेगा। और महीने के सेकंड हाफ में आपके पुराने झगड़े, इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखने की कोशिश करनी है। आपका अपने भाइयों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, तो अब आप लोगों ने अपने भाइयों के कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना, उनके साथ राब्ते में रहना है।
کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں، ان کے دکھ درد کے ساتھی بنیں۔ اور اب آپ نے ایسے رشتہ داروں سے بچ کے رہنا ہے جو آپ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، تو دوسروں کی مداخلت سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسے ٹاکسک لوگوں سے خود کو دور کریں۔ اگر آپ ایسے ٹاکسک لوگوں سے بچ گئے تو بھی آپ کی زندگی میں کافی سکون رہے گا۔ اور کام کی جگہ پر آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اپنے کام کی جگہ پر آپ نے جو بھی ٹارگٹس سیٹ کیے ہوئے ہیں پوری محنت کے ساتھ ایک پلاننگ بنا لیں، اسی پر چلتے ہوئے کام کریں۔ اور جو لیو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ اب آپ لوگوں کو جاب کے لیے کوششیں تیز کر دینی چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو اپنی پسند کی جگہ پر اچھی جاب مل جائے گی، آپ کا کوئی خواب پورا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دینا ہے، اپنے بچوں کی باتیں سننی ہے، ان کی شکایات سنیں، اپنے بچوں کی ڈیمانڈز پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ آپ کی پروفیشنل لائف اچھی رہے گی، اور خاص کر مہینے کے پہلے 10 دن آپ لوگ بڑے خوش قسمت رہیں گے۔ آپ کو اپنے کاموں میں بڑا فائدہ ہوگا، کامیابیاں ملیں گی۔ کام کی جگہ پر آپ کی پوزیشن بہت اچھی رہے گی، تو آپ نے اپنے کانفیڈنس کو مضبوط رکھنا ہے، خود کو مضبوط رکھنا ہے۔ مئی کے فرسٹ ہاف میں آپ کو بڑے کام کرنا پڑ سکتے ہیں، کچھ بڑے ذمہ داری والے کام کرنا پڑ سکتے ہیں، اور کام کے معاملے میں آپ کے دوست، آپ کے کولیگز آپ کی پوری سپورٹ کریں گے۔ اور اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پیسوں کی بات کریں، آپ کے فائنانس کی بات کریں، تو مہینے کے شروع میں پیسوں کے معاملات تھوڑے سلو رہیں گے اور اخراجات میں تیزی رہے گی۔ دوسری طرف اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو آبائی جائیداد میں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو اچھی ڈیلز ملیں گی، آپ لوگ اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو انکم ہوگی، تو آپ نے بچا کر یوں رکھنا ہے کہ آپ اس پیسے کو کہیں انویسٹ کر سکتے ہیں، کوئی نیا کام، نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ ان پیسوں کو غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو نئے کاموں میں انویسٹ کریں، تاکہ یہی پیسہ ڈبل ہو کر واپس آئے۔ تو اگر مئی کے مہینے میں آپ اپنے کام کاروبار کے حوالے سے سفر کرتے ہیں تو اس سفر سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کریں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ سفر وسیلہ ظفر رہے گا، جس مقصد کے لیے سفر کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہم بات کریں صحت کی، تو اس مہینے آپ نے خود کو سٹریس سے، پریشانی سے بچا کر رکھنا ہے۔ اور اس مہینے کی جو اچھی ڈیٹس، اچھے نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے 3، 7، 8، 9، 10، 12، 29 اور 30۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔